Ladies and gentlemen, may I have your attention please? हेलो गाइज नमस्कार एंड जय जगन्नाथ देखी पारे आमर भोजीर गोटे आयोजन हो सारी भात भी रेडी हो बर्तमान आमर कड़े तेल पड़ी आरंभ हम चिकेन पकेबे आम मिस्त्री देखो आमर बर्तमान पियाज पड़ा पियाज को जी आम चुनाई थे पियाज पड़गला बर्तमान तापर चलेबा आरंभ करवा भल भाव टे चलेबा सीझीज सीझिक लाल हवा पर्यटन टे चलेबा आम एपटे आमर अदा रसुण पेस्ट चलती गोटे हेमदस्तार पियाज चलाउछन आम मिस्त्री कि समय मध्य आमर देखिए तो आम चिकेन एवं रेडी कटा चिकेन रेडी मसला पूरा साइज कर रखी ना मिस्त्री मुझे वीडियो करी बोली पियाज लाल आसला लाल आसला आमर ए हेमदस्तार अदा रसुण पेस्ट होता पक पूरा परिष्कार परिष्कार करी मसला को आमर ए ढाल दौरान मिस्त्री आमर तापर किसी पानी हेमदस्तार क्लीयर करके से पुणी मसला दौरान बागेकी चलाउं चिकेन टपा टप हम बोली कहते आज मिस्त्री काम तो सब सरी जाए दिन जाक काम बर्तमान आमर किसी मसला पैकेट किसी आमर पनीर काटिकी गोटे टंकी सब एका बेले ढालुंट मिस्त्री कहले कि आमर गोटे टंकी एका बेले काटिकी ढालीदेवा ढालिकी आप मसला पर डायरेक्ट प्रेस करके मिसेकी ताको रेडी करिया पूरा पिला आज सब पूरा टेस्टी मुड्रे अच्छा मसला बर्तमान रेडी होकर बसला आमर मिस्त्री आमर जोरदार चल चलेगा एबे आमर मसला गुण ढालिबे ढला हला मसला गुंड बागेकी में फेंटुचन तापर चिकेन मास्टर बर्तमान गैस रही बर्तमान लुण पकाला मुझे कहली केते पका मिस्त्री के से कहते स्वाद अनुसार आम लुण पकेबा तापर देखिए घाटुचे आपण मैंने आम मिस्त्री पूरा मसला को रेडी कर सारे पूरा रेडी खाया व्यवस्था हो गला नहीं खाया व्यवस्था हो गला नहीं पेट बिकलिया खाली खाइबो खाइबो हेला रे खाइबो खाइबो हेला रे बढ़िया भाव में आमर ए चिकेन ढला गला तापर कड़े को धरिकी बागेकी आम मिस्त्री कषुंट बर्तमान मिस्त्री सारे आमको मान को बतईदे चिकेन पूरा टप रे हम आम भी सेटा बहुत आशा कर मिस्त्री पाखर खाली भूरे दिया आबे केबे खाइ न थलु किछि पिला कहउछन मिस्त्री की कषा टिके टप हो जे समस्त कषा दी पीस खाइबा बोली देखि पारथबे कषा हवा भितर आम पानी किसी बाहर आम सांग मान भर जिते थर भोजी पुणी घोड़े चिकेन फिकेन तैयारी भूल भाल मांस देसी हो मटन हो चिकेन हो पुणी देखुन मिस्त्री की घोड़णी के बाहर प्रथम देखु नी भयस अखाड़ुआ अच्छे जो मुझे साइलेंट करदे भल भाव चिकेन भी रेडी पिला सब कहते कषा खावाई बर्तमान कषा बाहर पिले सब कषा खायापी उत्पात है आम मिस्त्री कहते देखा आस खाइबा आम चिकेन आस भलसे तैयारी करूँ देखिले आम यूट्यूबर मैंने बनइबे।
ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କଷା ବାହାରିଲା ପରେ ପାଣି ପକାଯିବ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଚିକେନ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ କ'ଣ, ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥାଏ, ଧୁରନ୍ଧର। ସେ ରୋଷେଇ କ'ଣ ଯେକୌଣସି କାମରେ ସେ କରାକରି ଧରାନ୍ଧର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଘୋଡ଼ାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ଚିକେନ୍ ଓହ୍ଲା ହେବ ଆମର। କଷା ପିଲା ଆମର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିଛିର ଭିଜୁଆଲ୍ ମୁଁ ନେଇଛି, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେଇକି ଘୋଡ଼ାଣି ଦେଇକି ଆମର ବାହାର କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍। ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବେ ଘୋଡ଼ାଣି ଏବଂ ପାଣି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଉଛନ୍ତି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ବାହାର କରିବେ। ଚିକେନ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଖଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବ। କଷା ଚାଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖୁଥିବା ଆମର ଟୋକାମାନେ କେମିତି ଚିକେନ୍କୁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଚିକେନ୍ କଷାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖଲି ଧରିକି ଆସିଲି, ଖଲି ଚପତି କିଛି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲି ପଡ଼ିବ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଯିବୁ ଆମେ। କଷା ଖିଆ ସରିନି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଖଲି ପଡ଼ିବ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲମ୍ବା ନେବା ନାହିଁ, ଖଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଭାତ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ 10ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଜାଗାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ବାସନ ଧୋଇକି ବାହାରିବୁ। ଭାତ, ଉଲି ଆଉ ଚିକେନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ହେଇଥିବ ଘରେ, ଗରମ ଭାତକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଟିକେ ଯଦି ହେଇଥିବ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ଆମର ସବୁ ଖାଇବେ ପିଲେ ଏବେ। ଭାଗ ପଡ଼ୁଛି, ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଲା ଏବେ। ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଏବେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ଜାଗାକୁ ଓଳେଇକି ବାସନ ମାଜିକି ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖିଆପିଆ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଳେ ସାରିଲୁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲୁ।